अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसा कि सर्दियों की आमद है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, ये आज तीसरा दिन है, बहुत ही ठंड है और नहाने का सोच के ना वो कुछ हो रहा है कि बच्चों को नहलाना है या खुद नहाना है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ऊपर से लाइट इतनी जा रही है कि हीटर कैसे चलाए बंदा, वो ना चल नहीं पा रहे और धूप भी नहीं है कि सोलर भी काम नहीं कर रहे। तो बस चारों तरफ मसले ही मसले चल रहे हैं आजकल और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो बस अंडे खाएं और सर्दी को भगाएं, और तो कोई हल नहीं है क्योंकि लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। तो जी बस यही हाल है। और पंजाब में ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रही है इन डेज़ में ठंड। और सिंध में इतनी नहीं होती है, 4 दिन तो पड़ती है भाई, बड़ी ठंड पड़ती है। ऐसे ही कहने की बातें हैं कि सिंध में ठंड नहीं होती है। अच्छा, ये हमने कर लिया नाश्ता, और जब रखी चाय तो उसवा ने ना टांग मार के सारा चाय का कप गिरा दिया। तो ये तो होता ही है, बच्चों ने ना कुछ तो गिराना ही होता है। तो बस आजकल कुछ गेस्ट आए हैं, मुझे व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि जब मैं दावत वगैरह बनाती हूँ, मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये जो चिड़िया है ना, मेरी बड़ी फेवरेट है मेरे घर में जो ये लगी हुई हैं। तो मुझे ना वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं जो खाना बनाया उसकी वीडियो नहीं बना सकी, मैंने आज नाश्ते की दावत की थी उसकी नहीं बना सकी। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना ना, आपके सर पे आपके साथ एक दूसरा बंदा होना चाहिए या बहुत ही ज़्यादा आपके पास टाइम होना चाहिए, तो फिर जाके वीडियो बनती है। तो बस मैं जो जहाँ पे वीडियो बनाने वाली होती है वहाँ पे मुझसे बनती नहीं है, फ्री डेज़ में फ्री टाइम में मुझसे बनती है। मतलब कि जब मेहमानों ने आता हो तो वीडियो नहीं बनती। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में। और ये ऐसा है कि मेरी नंद का बेटा हुआ है, तो मेहमानों का कुछ आना जाना है, तो ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम पे आना जाना। जी, तो ये हम यहाँ निकालने लगे हैं मटर। आज मैंने बनानी थी गाजर, मटर, आलू सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बनानी थी मुझे। और ये मैंने साथ ही हरम का जो है ना मिला हुआ है उसे असाइनमेंट, उसकी वीडियो भी बनानी है, टीचर को सेंड करनी है टॉपिक पे, हाउ आई स्पेंड माई पिकनिक डे। और उसने ना लिख कर भी लेके जानी है। तो फ़िलहाल मैंने उसकी वीडियो अभी बना के अपलोड वो सेंड कर दी टीचर को। शुक्र है, वरना टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैं परेशान हो रही थी मैं कैसे वीडियो इसकी बनाऊँ। तो शुक्र है कि इसको प्रिपेयर करवा के मैंने इसकी वीडियो कर दी सेंड, और मेरे सर से एक बोझ 50% बोझ उतर चुका है। तो बस बच्चों की इसी तरह से ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब आजकल के 2 बच्चे भी इस तरह से लगते हैं 5 बच्चों के बराबर हैं, और मतलब नेक्स्ट का सोचो तो वो ऐसे होता है कि अच्छा। तो लेकिन ख़ैर अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ही पालने वाला है और अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। जब अगर तीसरा भी आएगा तो वो भी पल ही जाएगा। तीसरा आया था, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। उसके नसीब में नहीं था इस दुनिया में आना, वो नहीं आया। ख़ैर मिसकैरेज या अबॉर्शन एक मदर के लिए ईज़ी बात नहीं है, आसान बात नहीं है। एक माँ के लिए तो भूलना ही बहुत ही बड़ी बात होती है, वो भूल ही नहीं पाती है बच्चे को। तो दुनिया तो भूल जाती है, माँ नहीं भूल पाती। अ, तो बस ये तो दुनिया के वो एक है ना, मतलब आप पे खुद पे गुज़रती है तो आपको समझ आती है, दूसरे पे गुज़रती है तो आप कहते हैं कि बस एवें ही ड्रामेबाज़ ड्रामेबाज़ लगा हुआ है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इतना दुःख हो और ऐसे हो, तो ऐसा तो ख़ैर कुछ नहीं होता। एक माँ अंदर तक ही हिल के रह जाती है, कोई भी ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ वाक़या हो। काफ़ी लेट जो माएँ हैं उनके मैंने सुना है कि किसी के 5 मिसकैरेज, किसी के 6 मिसकैरेज। तो बहुत ही हिम्मत की बात है, वो अंदर से पूरी टूटी हुई होती है। जो एक मिसकैरेज होता है ना, वही एक औरत को अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी होता है, कमज़ोर करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ख़ैर मज़बूत भी बनना पड़ता है। ऐसी चीज़ें बाज़ टाइम आपको मज़बूत भी कर देती हैं। मैं कहती हूँ कि जब किसी पे मुश्किल टाइम हो आप उसका साथ दें। वैसे आप किसी के साथ हो ना हो, लेकिन उसके मुश्किल टाइम में आप ज़रूर उसके साथ हो। पता है क्या, ये जो मुश्किल टाइम होता है ना, ये कभी नहीं भूलता। भले वो आप के ख़िलाफ़ है जैसा भी है, लेकिन उसके मुश्किल टाइम में ना कम से कम आप उसको, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, अपना रवैया सही कर लें, अपना रवैया उसके साथ ठीक करें। उसको ये ना फ़ील होने दें कि आप उसके ख़िलाफ़ हैं, आप उससे खुश नहीं हैं, या आप उससे कुछ भी मतलब नेगेटिव ना शो करें। आप अपना रवैया सही रखें कम से कम, क्योंकि हमारे रवैयों से भी वो उस दौरान ना छोटी-छोटी चीज़ का बहुत असर हो रहा होता है अगले बंदे पे, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले ही बहुत सी मुश्किलात चल रही होती हैं। ख़ास तौर पे जब किसी का मुश्किल टाइम चलता है तो आप बिल्कुल भी किसी के साथ अपना रवैया बुरा ना करें, क्योंकि यही टाइम होता है इंसान को जज करने का, आपको जज करने का।
کہ وہ بھئی آپ کیسے انسان ہیں، یہ آپ کے اپنے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ اپنی تربیت بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو بس آپ نے سنا ہوگا نا کہ مشکل ٹائم میں جو ساتھ دیتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ برا کرتا ہے وہ بھی کبھی نہیں بھولتا۔ تو اچھے ٹائم میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، برے ٹائم میں ہر کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی ساتھ ہوتا ہے یا کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، ایک آدھا بندہ ہی رہ جاتا ہے جو برے وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ مطلب روتے ہوئے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، آپ رو رہے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ ہاں باتیں کرنے والے بہت ہوں گے لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ کو اکیلے ہی سروائیو کرنا ہے، آپ کو اکیلے ہی رونا ہے۔ کوئی نہیں روئے گا آپ کے ساتھ، کوئی نہیں فیل کرے گا آپ کا درد۔ ہاں آپ کو ڈرامے باز ضرور کہیں گے، آپ کو دھتکاریں گے ضرور، لیکن آپ کو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی آپ کو سہارا دے یا آپ کی مشکل سمجھے۔ بہت ظرف کی بات ہوتی ہے، اعلیٰ ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو بعد میں، حقوق العباد پہلے ہیں، مطلب جو انسانوں کے حقوق ہیں نا وہ پہلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے نا پہلے حقوق العباد کا لینا ہے کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا تھا، آپ کا انسانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمارے سارے فرض ادا ہو گئے، نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے، اور لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے یا ہمارا رویہ کسی کے ساتھ برا ہے یا ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو ہماری پکڑ ضرور ہوگی اور ہمیں گریبان سے پکڑا جائے گا، اس کی بھی برابر پکڑ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر انسان کو خیر اپنی آخرت کا اور اپنے اچھے برے کا ہر انسان کو پتہ ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو کچھ بھی بتانے والے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ہی پاگل ہے۔ اور خیر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ میں بھی اس بات کے بالکل ساتھ ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو سدھارنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے کو نصیحت کریں کہ بھئی آپ رویہ اچھا رکھیں، ایسے کریں، ورنہ لوگ آپ کو پاگل ہی کہیں گے۔ خیر اچھے بھلے بندے کو بھی لوگ پاگل ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں، خود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، آپ اپنے آپ سے متفق ہیں، تو آپ کو پھر یہی لگے گا کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے صاف ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، آپ سے سیٹسفائی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ نے کسی کے لیے غلط نہیں سوچا۔ اگر اگلا سوچ رہا ہے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بچ جائے گا، وہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے ہر کوئی، اور اس کا حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ جو جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، یہ چیز اٹل ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، دوسرے نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اور پھر اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ وقتی طور پہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حساب ضرور لیتا ہے، ضرور لینے والا ہے۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور لیتا ہے، لیکن میں نے دنیا میں ہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لیتا ہے۔ تو لیکن لوگوں کو معاف کرنا بھی ایک بہت ہی بڑے ثواب کی چیز ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خیر ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ کسی نے دل دکھایا ہے ہم اسے معاف کرتے نہیں کرتے، کوئی زبردستی نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ نہیں معاف کرتے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو اس میں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گناہ معاف کرے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ بس دل صاف ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں رہنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے، کیوں نہیں رہنا چاہتے، مجھے سمجھ نہیں آتی، کیوں ایک دوسرے کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو بس ہر کسی کی اپنی ذہنیت، اپنی سوچ ہوتی ہے، آپ اپنی سوچ صاف رکھیں، اپنی زندگی آسان رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔